Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 2. We will present about making requests and asking for permissions. From the verse making request. Request in Indonesian is a request. Request dalam bahasa Indonesia adalah permintaan. The phrase request is used when beg for something, asking for help, doing something, receive something, and grant request. Ungkapan request digunakan ketika meminta sesuatu, meminta tolong melakukan sesuatu, menerima sesuatu, dan mengabulkan permohonan. When you ask someone to do something for you, saat Anda meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk Anda, or ask if you can do something, it's important sound polite. Anda bisa melakukan sesuatu, penting itu terdengar sopan. Here are some common ways to do this. Berikut beberapa cara umum untuk melakukan ini. Asking someone to do something for you. The example, can you open the door for me? Bisakah kamu membukakan pintu untuk saya? And, will you open the door for me? Maukah kamu membukakan pintu untukku? And, examples of sentence pattern making request. Contoh pola kalimat making request. From the verse, there are several sentence patterns that can be used in making expressions. Ada beberapa pola kalimat yang digunakan dalam membuat ungkapan making request. The most common request sentence pattern is can or could and pronoun and verb. Pola kalimat making request yang paling umum adalah dengan can atau could dan pronoun dan verb. This sentence pattern is a formal sentence pattern, so it is usually used when having dialogues with older people or work superiors. Pola kalimat ini merupakan pola yang formal, sehingga biasanya digunakan saat berdialog dengan orang yang lebih tua atau atasan kerja. And the example of making request sentence are, can we have a meeting next Monday? Dan contoh kalimat dari making request adalah, bisakah kita rapat Senin depan? Okay. The next, meanwhile, if you want to speak in a more formal sentence pattern, when making a request, either a request for help or receiving some things. Sementara itu, jika kamu ingin berbicara dengan pola kalimat yang lebih resmi saat membuat permintaan, baik permintaan bantuan atau menerima sesuatu, you can use the may or might and pronoun and verb sentence pattern. Kamu bisa menggunakan pola kalimat may atau might dan pronoun dan verb. This sentence pattern is usually said in formal event. Pola kalimat ini biasanya dikatakan dalam acara resmi. So, it is usually rarely used in everyday life. Sehingga biasanya jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. An example of a request sentence using the sentence pattern is, contoh kalimat permintaan dengan menggunakan pola kalimat ini adalah, may I have a look at your experiment book? Bisakah saya melihat buku eksperimen kamu? And, may I ask your favor? Bolehkah aku meminta bantuanmu? Okay, the next. You can also use other sentence patterns to create a question request expressions. Kamu juga bisa menggunakan pola kalimat yang lain untuk membuat sebuah ungkapan making request. Another sentence pattern that can be used is will or would and pronoun and verb. Pola kalimat lain yang bisa digunakan adalah will atau would dan pronoun dan verb. If it is possible, may or make be a formal expression of demand. Jika may or make merupakan ungkapan making request yang formal, maka will
atau would merupakan ungkapan yang lebih informal. So, that the sentence pattern of often found in sentence of everyday life. Sehingga pola kalimat ini sering dijumpai dalam percakapan kehidupan sehari-hari. An example of a sentence that used the word will or would as an expression of a making request is. Contoh kalimat yang menggunakan kata will atau would sebagai ungkapan making request adalah, would you to go a party with me? Bisakah kamu pergi ke pesta dengan saya? So, other examples that could be used is, would you like to go to library with me? Bisakah kamu untuk pergi ke perpustakaan dengan saya? Okay, the next, asking for and giving permissions. When you ask for permission to use something that belongs to someone else, you have to do your best to be polite. Ketika kita meminta izin untuk menggunakan sesuatu yang dimiliki orang lain, kita harus menggunakan yang terbaik untuk bersikap sopan. It is desirable to use word please. Dalam bahasa Inggris dianjurkan menggunakan kata please. And the example is, can I go out please? Bisakah saya keluar? So, may I open the window please? Bolehkah aku buka jendelanya? Okay, the last. Please, can I have a look at your photo album? Bisakah saya melihat foto album Anda? Okay, thanks for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.